ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଲୋକଙ୍କର जो अधिकार अच्छी लोकंकर व्यवस्था भितर से गाँव जो व्यवस्था करती से अनुसार आगामी दिन में विकसित गाँ विकसित ओडिशा हेबो। एठिरे सबुठार बड़ कथा गोटे माँ जिते बेले छोट थिला शिशुटी ताकू से चलवाक शिखई थाए दौड़ा शिखई थाए नाच करने शिखई थाए एंटरटेनमेंट विभिन्न विषय देखी थाए से भाव में पानी गोटे विषय अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर गोटे विषय अच्छी रास्ता गोटे विषय अच्छी खेल पड़िया भी गोटे विषय अच्छी आम प्रत्येक गाँव में खेल पड़िया करूँ आ प्रत्येक गाँ खेल पड़िया हूँ कन्भर्जेन्स हम आम 10 लाख टंका देवु एमजी एनर्जी रे आम 3 लाख टंका देवु विकसित गाँ विकसित ओडिशा रे आम गोटे ब्लॉक स्तर रे गोटे ट्रेनिंग सेंटर भलिया काम करिवो ट्रेनिंग सेंटर भी हबो एंटरटेनमेंट भी हबो कला ऊपर भी एंटरटेनमेंट हबो ता संगे संगे भी आमे ताकू विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्था भितर भी सेमाने सेठी उपयोग करि परिबे ए प्रकार आमे ब्लॉक स्तर रे एवं पंचायत स्तर रे भी से प्रकार योजना आमे हाथ को नहीं छु एबे आउ डे सेकेंड फेज रो अंत्योदय गृह योजना आम 60,000 लोक को देला गत 30 तारीख दिन जोटा कि कलाहांडी एक कार्यक्रम राज्यवासी मान एबे आम लक्षे लोक टार्गेट रखीछु लक्षे लोक को एबे आम अंत्योदय गृह योजना रे शामिल करिवो ए अंत्योदय गृह योजनार शामिल व्यवस्था आमर चिठी ऑलरेडी आम सीडीओ मानकु कलेक्टर मानकु आम पठै सारिलुनी ए कार्यक्रम आगामी दिन में आम करने जाऊँ ताकू भी निखुणता सहित गत थर जमी जो माने योग्य अच्छा जो माने डिसेबल अच्छा जो माने विधवा अच्छा जो माने स्वाधीनता संग्रामी अच्छा जो माने अवार्ड पाई पद्मश्री अवार्ड पाई से योग्य हिताधिकारी मानक जो माने विभिन्न रोग पीड़ित अच्छा कैंसर कहतु कुष्ठ रोगी कहतु ए प्रकार जो माने विगत दिन में लोकंक ठारू दूर रहती से मानक ए प्रकार घर आम भी व्यवस्था करिछु। तो मुख्यतः भाव में कहवाक गले आम ए 3टा क्लस्टर करिछु गोटे भला अच्छे अमृत सरोवर प्रत्येक पंचायत रे आम 3टी अमृत सरोवर होछि ये गोटे बहुत जुगान्तकारी पदक्षेप अच्छी अमृत सरोवर 3टी पंड 3टी बंध तार डेवलपमेंट हे से डेवलपमेंट को आगामी दिन में आम बंधर हिड़े गछ करवा पेवर करवा चेंजिंग रूम करवा ए प्रकार व्यवस्था आमर रखा जाइछि। ता परवर्ती मुहूर्त भी आमर लाइब्रेरी को आम स्ट्रेंथन करूँ प्रत्येक पंचायत गोटे लाइब्रेरी हेब यार परे भी लोक मानकर आवेग को नहीं पंचायत एसेट को किपरि आगामी दिन में इनकम जेनेरेट हो पार अर्थर व्यवस्था हो पार से प्रकार विभिन्न प्लांटेशन हो पारे एवं सबुठारु बड़ कथा है आगामी दिन गोटे विभिन्न विभाग को नहीं जीविका ठारू आरंभ करी गोटे परिवार एवं गोटे गाँ पंचायत व्यवस्था को ए विकसित गाँ विकसित ओडिशार आभिमुख्य अटे। ये पंचायत सभा ये पंचायत जो व्यवस्था ये आम पंचायत जो कार्यक्रम होची किपरि चली केते दूर प्रोग्रेस कला आम जोटा कि अकाउंटेबिलिटी मार्च मासरे होछु आम विभिन्न समय आमर जो माने प्रशासनिक अधिकारी से माने तांकर
ମାସିକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, 3 ମାସର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, 6 ମାସର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ତାର ରିପୋର୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବସିକିନା ବି ମନିଟରିଂ କରିପାରିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ମନିଟରିଂ କରିବେ, କମିଶନର ଚାହିଁଲେ ମନିଟରିଂ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚାହିଁଲେ ମନିଟରିଂ କରିବେ, ସିଡିଓ ଚାହିଁଲେ ମନିଟରିଂ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ସେଟା ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଅନ୍ତୋଦୟ ସେଟା କେବେ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ 5 ଲକ୍ଷର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି। 5 ଲକ୍ଷରୁ ଆମେ 60 ଦେଲୁଣି, ଏବେ ଲକ୍ଷେ ଦେବୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ 2 ମାସର ସମୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ମାସରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଏ ପ୍ରୋସେସଟା କଠିନ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆଇୱାଇ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ଲୋକ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରୋସେସଟା ଠିକ୍ ନହେଲେ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନରେ ଆମେ ହିଁ ସମୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଖରାଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆଉ ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ? ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭରସାରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଏ ବିଭାଗ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି। ଯେଉଁଠି ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ 2 ଦିନ ରଖିଛୁ, 3 ଦିନ ରଖିଛୁ, 7 ଦିନ ରଖିଛୁ। କୌଣସିଟା ଯଦି କଠିନ କାମ 7 ଦିନ, 2 ଦିନରେ କୌଣସି ରିପେୟାରିଂ କାମ ଆମେ 2 ଦିନରେ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରଖିଛୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 29 ଲକ୍ଷ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ଆମର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ସର୍ଭେ ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେର ପ୍ରକ୍ରିୟା 2-3 ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଏୱାରନେସ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମର ବିଭାଗର ପିଓ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଯେଉଁଠିକାର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଛୁ। ସେମାନେ ଯାଇକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସେ କାମକୁ ବି ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛୁ। ଏ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଶେଷ ସମୟ।